Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti veganske mafine sa čokoladom i bananom. Tri banane oguliti i izgnječiti viljuškom. Sto 30 grama ovsenog brašna, 40 grama kakao u prahu, 1 kašičica praška za pecivo, 1/2 kašičice sode bikarbone, 1 zamjena za jaje. Recept možete pronaći u opisu videa. Zamjenu za jaje pomiješati sa izgnječenim bananama. Zatim sve zajedno izmiješati. Dodati prstohvat soli, 90 ml ovsjanog ili nekog drugog biljnog mlijeka, 160 ml javorovog sirupa, sve lepo izmešati i puniti korpice za mafine. Mafine peći u zagrejanoj rerni na 175 stepeni oko 20 minuta. Prijatno! Ukoliko vam se svide ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.